Balitang Espesyal. Chinese nagpakaroning nung Pinoy aron dili ma-deport. Si katropang Rayback sa Sugilano nini. Ginakop sa Bureau of Immigration kining usa ka Chinese national nga kunuhay nagpaka-Pilipino mga katropa ug usa ka Nigerian nga giakusahan nga overstaying sa nasod. Ang Chinese nga nadakpan giilang nga si Shiho Haishen, 39 anyos sa sikop sa Rojas, Palawan atol sa operasyon sa immigration agents, kapulisan ug intelligence units. Matod sa BI, nagpaka-Pilipino kuno si Shu ug giisip nga hulga sa public interest sa national security. Giingong miyang kuno sab siya nga nagamit og laing identidad. Samtang nadakpan usab sa Quayan City Isabela si Joshua Icoso o sa Yemen, 38 anyos nga Nigerian tungod sa aligasyong paglapas sa kondisyon sa iyang pagpalhin o overstaying sa Pilipinas. Ang duha ka langyaw idala sa BI Warden Facility samtang nagpadayon ang deportation proceedings bato kanila. Well, congrats mga otoridad. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusal Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybacks alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.